الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. الحق سبحانه وتعالى يقول قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين، والكتاب المبين هو القرآن العظيم، والنور هو النبي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya dalam Al-Quran menyatakan, sungguh telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang memberikan pencerahan kepada manusia. Kitab yang dimaksud adalah Al-Quran, dan cahaya yang dimaksud oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Beliau membawakan sebuah ayat dalam surat An-Nur yang mana Allahu nurus samawati wal ard, bahwasanya Allah adalah cahaya bumi dan langit. Mathalu nurihi kamishkatin fihi misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti kaca yang di dalamnya ada cahaya, ada lampunya. Ini perumpamaan. Al-misbahu fi zujajah. Al-misbahu fi zujajah. Naam, seperti lampu di dalam botol kaca. Naam. كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. Cahaya itu bisa menerangi semuanya, dan itu cahaya tumbuh dia tanpa bukan karena bahan bakar atau minyak atau apa ya, tapi dia tidak hanya terang cahaya itu, tapi berkilau. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsishu nar. Dan biasanya kalau lampu ini cahaya itu kan ada api ya. Itu nggak ada apinya, tapi ada cahayanya. Nurun ala nur yahdillahu. Cahaya itu adalah cahaya yang paling indah, yang keindahannya tidak tertandingi oleh cahaya apapun. Bahkan semua cahaya yang ada di bumi ini adalah bagian daripada cahaya itu ya. Yahdi li nurihi may yasha. Dan dengan cahaya ini Allah memberikan pencerahan kepada siapa saja hamba yang dikehendakinya. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية ضرب لنا المثل عن النور، والنور هذا يكون في القلب، والقلب هذا هو الذي يفسر في بعض الأحيان الفؤاد، ويفسر في بعض الأحيان العقل. فشبه لنا في هذه الآية في سورة النور، وبالمناسبة الآية تسمى آية النور، والشاهد منها نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى هذا النور. Amin. Cahaya itu yang dimaksud oleh Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada setiap yang dikehendakinya. Ini cahaya itu bersemayamnya di hati. Jadi ada hati yang dia layak mendapatkan cahaya. Jadi hati itu kata beliau kadang-kadang diterjemahkan dengan hati, al-qalb, ada juga al-fuad, dan istilah-istilah yang lain. Tapi yang pasti hati itu adalah tempat di mana ya, di mana cahaya Allah bisa bersemayam di situ. Nah, ini nur cahaya ini kalau sudah sampai di hati seseorang, maka akan membawa hidayah kepada orang tersebut. Nah. Wa kaifa turidu an yahulla an-nur في قلبك وفي قلبك وفي عقلك وفي روحك وفي سرك وأنت ترتكب المخالفات والمعاصي، فهذا لا يتأتى
من أراد النور فعليه بالتقوى وعليه بالطاعة. Nah, kita ini butuh cahaya itu untuk tahu jalan. Kalau orang nggak ada cahaya kayak mobil nggak pakai lampu, dia nggak tahu kanan kiri, nggak tahu ada lubang. Kita butuh cahaya ini. Nah, cahaya ini nggak akan bisa bersemayam di hati yang penuh dengan dosa, hati yang selalu cenderung kepada kemaksiatan, kepada tidak baik. Ini cahaya hanya bisa bersemayam di hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka-mereka yang meninggalkan segala penyimpangan daripada ajaran-ajaran atau jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم بعد ذلك عليه كثرة ذكر الله حتى يتنور قلبه وعقله وروحه، وكثرة الصلاة على النور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Selain takwa, yang mana takwa itu adalah menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan larangan Allah. Selain itu, ada jalan lain yang bisa menyebabkan cahaya itu singgah di hati kita, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lidah kita, pikiran kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bisa menyebabkan cahaya itu singgah di hati kita. ثم يساعد نفسه لكي يتلقى هذه الأنوار الناتجة عن فعل الطاعات واجتناب المحرمات وكثرة ذكر الله والصلاة على رسول الله بأن يصفي باطنه من الأمراض القلبية. Yang terpenting juga kata beliau, kita sudah bertakwa nih, takwa sudah, zikir sudah, salawat sudah. Nah, cahaya itu sudah kita sudah kena bagian nih, si fulan nih, oh ini bakal dapat cahaya. Cuman kita cahaya itu butuh wadah. Wadahnya cahaya itu hati. Makanya hati harus bersih dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Hati mesti bersih, nggak boleh benci sama orang, nggak boleh suudzon sama orang. Bersih, bersih. Harus bersih. Baru itu cahaya bisa bersemayam. Jadi kayak begini saya umpamakan ini, saya kasih terjemahan supaya ini kan pada ngantuk semua nih. Jadi saya perlu perjelas. Ya la'anu na'sanin habib ana bawadhi hasil. Ya. Ini cahaya nih, Allah kasih ini, kita sudah zikir nih, sudah sholat, sudah zikir. Kita dikasih ini cahaya sama Allah Ta'ala. Cuma kan butuh wadah. Lah mau ditumpah, mau dituang ke hati, ini kalau hatinya penuh nggak bisa masuk. Mesti bersih dulu. Mesti bersih baru itu masuk. Tafadhal Habib. يقول حبيبي علي في قصيدته: هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواءه، حتى قال في آخر القصيدة: فيا ربي شرفني برؤيتي وجهه وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه. Habib Ali sahibul Maulid, beliau memuji Nabi Muhammad dalam sebuah qasidahnya yang sering kita dengar, huwa nuru yahdil hairina dhiya'uhu. Nabi Muhammad itu adalah cahaya, yang mana cahaya ini bisa membuat orang-orang yang bingung, tidak tahu jalan, itu tidak kesasar, tidak tersesat dari cahaya Nabi Muhammad. Huwa nuru yahdil hairina dhiya'uhu. Cahayanya bisa bikin orang tidak tersesat. Dan panjang lebar berinya. Huwa nuru yahdil hairina dhiya'uhu wa fil hasyri dhillul mursaina liwa'uhu. Dan nanti yaumul qiyamah ini, di dunia ini, orang yang cinta Nabi, selawat sama Nabi, dia akan lempeng jalannya. Dia tahu nih, oh ini ada racun nih, ini ada ranjau nih, dia tahu. Kenapa? Lampunya adalah nur Muhammad SAW. Ini di dunia. Nanti di akhirat, dia ini akan, nur Nabi Muhammad yang akan menjadi payung kita. Di tengah orang-orang sudah kepanasan, tenggelam dengan keringat dan sebagainya, payungnya adalah nur Muhammad SAW. Dan di akhir, makanya di akhir qasidah, Habib Ali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ya Rabbi, ya Allah, syarifni bi ru'yati sayyidi. Ya Allah, muliakan aku, hambamu ini, untuk bisa memandang wajah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا ما أردت أن ترى النور، أن ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليك بتصفية قلبك وصداء قلبك من هذه الأمراض القلبية، من الحسد ومن الحقد ومن الغل ومن التحامل على أي أخ لك في الإسلام. Kalau kepingin ini cahaya
benar-benar ada di hati, menerangi hati kita. Bersihkan hati dari rasa dengki, benci sama orang, buruk sangka sama orang, iri sama orang, merasa diri baik, dan semua penyakit-penyakit hati bersihkan. Kalau enggak, Nabi Muhammad jauh dari kita. Nabi Muhammad terlalu suci, enggak bisa nempel kecuali dengan yang suci. هذه الأمراض القلبية التي ذكرها سيدنا الإمام الغزالي في كتابه المنور الإحياء وضعها في ربع المهلكات، لأنها تهلك الدين وتأكل الطاعات والحسنات، ولا ينفع بعد ذلك لا تقوى ولا طاعة، كما قال تعالى في قرآنه: يوم لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Masalah hati ini, Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Ihya-nya menjadikan seperempat daripada Rub'ul Muhlikat, seperempat daripada kitab itu membicarakan tentang ini. Dikasih judul Rub'ul Muhlikat, seperempat yang bisa membinasakan. Itu semua bicara tentang hati, Karena orang yang hatinya kotor, ada benci sama orang, ada iri sama orang, ada dengki sama orang, ada sombong, merasa lebih baik, dan ingin lebih dari ingin dimuliakan lebih dari orang lain karena merasa dirinya. Hasil itu penyakit hati ini kalau orang di hatinya ada ini, tidak berguna. Takwanya, sholatnya, ibadahnya mental semua karena hatinya kotor. وعندما يتصفى القلب يكون متهيئ للأسرار ويكون متهيئ لحقيقة الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته يوما: لم يفضلكم أبو بكر في شيء غير شيء وقر في قلبه. ما هو الذي وقر في قلب سيدنا أبو بكر؟ النور الإلهي والنور المحمدي والنور القرآني والنور المصطفوي. Jadi ini kebersihan hati ini yang bisa menerangi hati. Bahkan Nabi Muhammad SAW ini orang kalau bersih hati ini datang semua kebaikan itu datang sama dia. Sayyidina Abu Bakar dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat, "Ya sahabat-sahabatku, ketahuilah antara kalian sama Sayyidina Abu Bakar itu sama, manusianya sama. Cuma yang membedakan kalian dengan Abu Bakar adalah kebersihan hatinya. Yang membedakan kalian dengan Sayyidina Abu Bakar adalah cahaya yang bersemayam di dalam hatinya." وقال في الحديث الآخر بما معنى الحديث: يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غل ولا غش في قلبي ولا حسد على أحد. Kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, surga itu adalah tempat, tidak semua orang itu bisa masuk surga. Surga itu adalah tempatnya orang yang bertakwa, yang bertakwa. Yang kedua, orang yang surga itu adalah tempatnya orang yang lisannya lempeng, bener. Kalau ngomong bener, nggak nyakitin orang, nggak nyesatin orang, itu satu. Yang kedua, mahmumal qalb. Ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kalau sadukul lisan saya paham, kami paham, tapi mahmumul qalb ini apa?" Kata Nabi Muhammad, orang yang hatinya bersih, penuh dengan takwa, takut kepada Allah, dan hatinya bersih, itu tempatnya di surga. فإذا ما أردت الجنة فعليك بهذه الصفتين: صدق اللسان ويكون قلبك صافي نقي لا غل ولا غش فيه على أي أحد من المسلمين. Kalau pengen surga, kata beliau, pegang dua perkara ini. Yang pertama, jaga lisan, jangan ngomong sembarang, jangan nyakitin orang, jangan nyesatkan orang. Yang kedua, jaga hati, jangan ada benci sama orang, jangan ada curiga sama orang, jangan buruk sangka sama orang, jaga hati. Surga tempatnya. لأن مثل هذه الاجتماعات كما يقول حبيبي علي في قصيدته يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم، قال في بيت في القصيدة: والعبد يلقاك يا المولى بقلب سليم. فتظهر
هذه الاجتماعات وثمرة هذه الاجتماعات بسلامة القلب والصدر والباطن. وقبله القرآن العظيم جاء لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. فتظهر سر الصلاة على النبي تظهر بسرعة في قلبك. ذكر الله يظهر عندما يكون قلبك نظيف صافي نقي. Kata beliau, ini acara-acara maulid nih yang kita hadirin tiap malam, tiap hari. Nah, ini tujuannya apa sih? Supaya ada lampu hati kita ini. Ini hati kita ini bisa kotor, bisa macam-macam tuh karena gelap. Namanya gelap kan apa? Bisa nyelonong nggak karu-karuan. Nah, kita butuh lampu. Lampunya ini nur ini. Nah, nur ini yang bisa bikin hati bersih. Tujuannya maulid itu untuk itu. Makanya kata Habib Ali Habsyi Syalabiat, يا مولد المصطفى اللي مقامك عظيم. wahai apa Maulidil Mustafa, dzikra maulid ini yang mana makomnya kedudukannya tinggi sekali. بعدين آخر قصيدة قال والعبد يلقاك يا مولاي بقلب سليم. Dan di akhir qasidah yang paling mengatakan, ya Allah, para hamba-hambamu itu menjumpai engkau, mendatangi engkau ya Allah dengan hati yang bersih. Jadi tujuannya ini kita hadir maulid, pulang hati bersih. Kalau udah hadir maulid 40 hari, masih ada dengki sama orang, ini berarti tanda tanya besar. بمعنى أنه ربط الموالد بصفاء الباطن والقلب. Artinya kata beliau, Habib Ali ini menerangkan bahwa maulid ini ada kaitannya sama kebersihan hati. Yang sering maulid hatinya pasti lunak dan bersih. Kalau enggak, ya wallahu a'lam bishawab. نبيكم محمد، نختم بهذه القصة. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ذات ليلة جالس مع صحابته في المسجد النبوي وقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. التفت الصحابة يريدون يرون أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فإذا به صحابي من الصحابة العاديين من عامة الصحابة. أول ليلة ثم ثاني ليلة قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. التفت الصحابة فوجدوا نفس الشخص. ثالث ليلة قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. التفت فوجدوا نفس الشخص. تعجبوا الصحابة، ايش هذا الذي بينه وبين الله؟ ايش الخبيئة؟ ايش السريرة؟ ايش السر بينه وبين الله حتى يبشره النبي بالجنة؟ سك شيك ضمان بالجنة. عمل ما عمل فهو من أهل الجنة لأن كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسقط في الأرض. Ini kata dia, saya tutup acara mas saya dengan cerita nih. Satu kali waktu Nabi lagi kumpul nih sama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Nabi ini kan paling demen nyenengin orang. Ini kerjanya Nabi. Kata Nabi, sebentar lagi nih akan ada orang yang masuk. Nih yang masuk orang itu adalah ahli surga. Adalah ahli surga. Sahabat nih yang ada di pikirannya, kalau enggak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pasti inilah. Enggak mungkin ada yang menandingi 4 sahabat hebat ini kan. Ini sahabat termasuk apa namanya ring 1. Ya, bayangan mereka begitu. Enggak lama masuk orang biasa-biasa saja. Nih semua yang majelis walaupun yang enggak nyangka, masa ini kayaknya enggak. Rasulullah ngomong lagi besoknya, nanti akan datang nih, akan masuk nih orang ahli surga. Datang hamba Allah ini lagi. Terus orang nggak percaya, masa sih? Masa nih orang yang biasa ini lebih hebat dari yang 4 tadi? Nggak masuk akal rasanya. Sampai ketiga kali dikatakan nanti bakal masuk nih orang yang ahli surga. Kata Nabi Muhammad SAW, ini Nabi yang ngomong nih. Nabi itu kalau ngomong sama kayak stempel. Jadi kalau sudah dibilang sama Nabi ahli surga, pasti masuk surga. Stempel, masuk surga, pasti. Ya. Jadi orang sahabat pada siapa ini? Siapa? فقال في نفسه عبد الله بن عمرو بن العاص سأخترع له عذر حتى أكتشف إيش هذا الذي يعمله بينه وبين الله حتى أقتدي به وأقلده. فاخترع له عذر وأراد أن يبيت عنده في البيت لكي يعلم ماذا يفعل وماذا يعمل، يستكشف. فلم يرى هذا الرجل إلا أنه شخص عادي من عامة المسلمين ومن عامة الصحابة، يصلي فرضه ويركع إذا شيء ركعات السنة والمؤكدات والرواتب ونام. فيراقبه 3 ليالي، افتكر أنه قائم لليل كله يتهجد لله سبحانه وتعالى أو غير ذلك، فلم يجده شخص عادي. فلما انتهت 3 الليالي قال له يا أخ الإسلام ويا أخ العرب، الموضوع كيت وكيت، يعني لا يوجد هناك شيء، ولكن اخترعت لك حيلة حتى أعرف هذا ليه، بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل 3 ليالي يقول لنا 3 مرات يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فإذا به أنت.
فما هذا الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى حتى يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البشارة الحسنة الزينة؟ قال كما رأيت يا أخا الإسلام، غير أني أولا بكاء فرحة أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال القائل طفح السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني، ففرح بكاء من الفرح، فقال أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقال له أخبرني ما هو الذي بينك وبين الله؟ قال كما رأيت، غير أني لا أنام حتى أسامح وأصفي قلبي على كل مسلم سبني أو أهانني أو اغتابني أو انتهك شيء في حقوقي فأسامحه، وأدعو الله أن يلهم كل من أسأت إليه، فجل من لا يسهو وجل من لا يخطي وجل من لا يعني يظلم وينتهك، فأقول يا رب ألهمه أنه يسامحنا، فلا أبيت إلا وباطني صافي. فهذا الذي بهذا بشرنا صلى الله عليه وسلم. Abdullah bin Amr ya. Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya ada satu sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Penasaran nih orang hebat bener nih. Ya. Kalau ibaratnya itu kalau kita nih sekarang pakai sarungnya yang murah, kopiah biasa, sorban nggak pakai. Ya. Duduknya di belakang. Ya. Nggak nyangka kan masuk surga. Akhirnya tapi yang ngomong Rasulullah nggak bakal salah, Nabi bilang nggak bakal salah, Nabi bilang. Akhirnya Abdullah bin Amr penasaran apa sih hebatnya nih orang. Akhirnya dia cari-cari udzur, cari-cari alasan supaya dia bisa bermalam di rumahnya si orang yang dikatakan ahli surga ini. Akhirnya sepakat, baik saya tinggal di rumahmu 3 kali, baik silakan anda bertamu di rumah saya 3 hari. 3 hari ini Abdullah bin Amr di rumahnya orang ini. Pikirnya Abdullah bin Amr, wah ini sholatnya 1000 rakaat, ya tasbihnya panjangnya mungkin berapa kilo gitu kali kan. Sekarang kan gitu demen orang gede-gedean tasbih. Dulu Siban kita malu pakai kalungan saya, sekarang kita pakai kalung tasbih. Ya. Wah pikirannya begini nih, tahu-tahu biasa-biasa saja, ya ibadah, sholat waktu sholat biasa, tidak ada yang lebih begitu loh. Sampai 3 hari akhirnya dibilang, ya akhal Arab, wahai saudaraku, maaf ya, terus terang saya ngomong. Sebetulnya saya tidak ada kepentingan nginep di sini ini. Cuma saya penasaran, kok Nabi menjamin kamu surga? Apa kelebihanmu ini? Saya kepingin tiru. Nah, kelebihanmu apa? Begitu dengar ini si orang ini girang. Bener Nabi bilang 3 kali kamu ahli surga. Nangis dia saking girangnya. Yang jamin Nabi Muhammad. Ya. Udah. Nangis dia girang, terus dia bilang, apa kerjaanmu ini apa sampai kau dapat keistimewaan itu? Kata dia, yang kamu lihat 3 hari itu ya itulah keseharian saya. Hanya saja barangkali mungkin itu yang menjadi alasan. Saya ini tiap hari saya tidak tidur kecuali saya menyatakan, ya Allah, saya maafkan semua orang yang salah kepada saya. Saya maafkan semua orang yang mendolimi saya. Semua orang yang merugikan saya maafkan ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Rabb, kalau aku berbuat salah kepada siapapun ya Allah, karuniakanlah di hati mereka orang-orang yang telah aku salahi itu untuk mau memaafkan aku, sehingga aku tidak tidur kecuali di hatiku tidak ada benci kepada siapapun. Itu saja pekerjaan. لأجل ذلك سيدنا الجد الإمام الحبشي قال عودتني أمي منذ الصغر أن لا أنام حتى أسامح كل من أساء إلي وأدعو ربي أن يلهم أن يسامحني كل من أسأت إليه. Makanya اقتداء من هذه الحادثة وهذا الحديث. Dengan dasar kejadian itu, Al-Hubabah siapa? Habib Ali. Alwiyah Al-Jufri, ibunya Habib Ali Sahibul Maulid. Itu dari kecil Habib Ali diajari kalau mau tidur, nak, sebelum kau pejamkan matamu, maafkan semua orang ya nak, supaya kau termasuk ahli surga. Dari kecil mau tidur ibunya bisikin dulu, maafkan semua orang nak. Ya. Sudah bu, sekarang kau minta sama Allah, ya Allah, kalau aku berbuat salah, berikanlah kepada orang yang aku salahi itu hidayah sehingga dia memaafkan aku. Dari kecil. فالأخير نستفيد من الدرس حاجتين، أنه لا تنفع كثرة العبادة وكثرة العلم مع هذه الأمراض القلبية كما جاء في الحديث الطويل بما معناه دب فيكم داء الأمم، لا أقول حالقة الشعر وإنما حالقة الدين.
فلا ينفع كثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا علم إذا كنت مريضا بهذه الأمراض القلبية. وبالمقابل عندما تكون صافي الباطن وعندك سلامة الصدر تنفع العبادة القليلة وترتقي مراقي أهل الرجال وأهل الكمال. Kesimpulan dari ceramah saya ini ada dua, kata dia. Yang pertama, orang itu butuh pengetahuan, butuh jadi alim, butuh jadi pintar supaya tahu jalan. Tetapi kalau kita berilmu tapi hati kita kotor, maka ilmu kita tidak banyak bermanfaat buat kita. Karena hatinya gelap. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, kalau kita punya hati bersih, suci hatinya, ibadah yang kita lakukan walaupun sedikit jumlahnya, sedikit pekerjaannya, tapi karena dia didasari oleh hati yang bersih, bisa menyampaikan kita kepada makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهذا ما تمثل في شخصية وفي شخص حبيبنا صاحب الذكرى وصاحب البيت حبيبنا علي بن سالم بن شيخ مديحج في هذه الصفات. Dan sifat ini yang saya ceritakan ini, itulah yang ada pada sosok diri Al-Habib Ali bin Salim Al-Madehij. Ya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اجعل في طاعتك فرحنا وسرورنا وفي مرضاتك جميع أمورنا. اللهم يا مطلعا على سرائرنا ونياتنا اقضي لنا جميع حاجاتنا واغفر لنا فيما مضى وما ياتي واكتبنا في ديوان ساداتنا يا رب العالمين. اللهم اقبل على مقبلنا بواسع رحمتك الشاملة. اللهم اشفي مريضنا وافكك أسيرنا ويسر عسيرنا وهب لنا علما يصحبه النفع وعملا يصحبه القبول ومعرفة يصحبها الأدب. اللهم اقبل بكليتي عليك واجعل جميع توجهاتي إليك. اللهم لا تردنا في هذا الموقف صفر الأيدي يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. آمين. اللهم يا رب العالمين اجعل صدورنا صافية يا رب العالمين. اجعلنا من أهل سلامة الصدور ورقنا مراقي الرجال الفحول. يا رب العالمين. اللهم أعد هذه البركة، هذه المجالس وهذه الذكريات وهذه الحوليات وهؤلاء الرجال على قلوبنا وعقولنا وسرائرنا وأرواحنا ونياتنا يا رب العالمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، طول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلبا لا يخشع ونفسا لا تشبع وعينا لا تدمع يا رب العالمين. اللهم بحق النبي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما فرجت عن إخواننا في أكناف بيت المقدس وفي غزة ورفح يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم لا تحاسبنا بكل كبد جائعة ولا تعذبنا بكل نفس تموت بغير حق يا رب العالمين. أطل أعمارنا في طاعتك ورضاك واحسن سابقتنا واحسن خاتمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم اجعل قلوبنا مؤهلة لأسرار نور النبي والصلاة على النبي ولأنوار القرآن ولنور العلم يا رب العالمين. بمحض تفضل وإحسان وكرم وجود ومنة وعطاء ونظر وعناية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا القوة المتين يا ذا القوة يا أرحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. عد علينا من أسرار أهلنا يا رب العالمين. وارزقنا التمكين والعافية والصحة وحسن الخاتمة. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم.